Hello guys, asa jud inyong paboran? Katong adik nga pwede mo patay sa mga sibilyan. Katong mga adik nga mangawat tungod kay wala na sila i-provide sa ilahang ginagamit. Katong adik nga kapila na giwarningan pero wala ni undang. So, gihukman. Katong adik nga basin makapangrip na lang tungod sa ilang trip. Anong trip bang? Uy, trip na to ni, kini. O, di ba kay so, kay ngano, ang ilang utok ana, dili na siya normal. So, kung sa to ilang gustong buhaton, mo ilang buhaton. About sa nang dili na nila mapugan ilang sarili nga kadagong mangitag away ana. So, kay syempre, isog ko, kinagamit ko. Ako'y power. So, mo to. Asa jud inyo ang dapigan kana sila nga mooy nagahatag og hugaw sa gobyerno or katong inyo dapigan nga isa ka tawo nga gilimpyuhan na niya ang hugaw para dili na mulaganap sa ubang lugar or sa mga kuan, gikuha niya tong pinakamin para dili na sila ka-provide og mga butang nga maoy makadaot sa tao nga mga mao'y gamiton sa tao nga mabuang or ma-abnormal na ilang utok. So dapat siguro puno nga si Tatay Digong inyo po sigurong ano nga tama mo po to yung gibuhat kaysa una maglakaw mi murag hapsay uy okay kay mong okay kayong dalan, okay ta makalakaw ta wala ni mga adik. Karon nami sa ibang nasod murag piling nako murag hadlok naman sa Pinas basin inig maglakaw ra ka sa dalan or sa kanto nari mo kalit og kuan sa imo kay nay adik nga wala na sisang sarili kay syempre uban ana nagagamit niya wala na sila provide or kuan or mangita na sila og kuan og kwarta para makapalit. Una pa uban ana nga overuse wala kaon tapos nabuang na nakit-an ka niya luguson ka pang asa jud ay